Oh, subangga gini dire oh. Klaro kayo. Oh, bungkag sa amin. Oh, anong probinsya na to? Kana atong pangatanong, ano to probinsya ninyo dire? Lumabas pala sa mga vlog eh. Sa mga vlog. Ayun oh. Purmukaw gas 90 riyahis. Na daw sila promo sa gasolina. Na kay kuan ng 90 riyahis nga discount every per liter. Fit. Oh, Ayan pala eh. yung paggawa ng granite, yung kargala namin. Ayan. Eucalyptus, grabe street niya. Eucalyptus, Barrio Bara-Bara. Bar to daw. Ah, yung bar dati. Sarado na. Ah, bukas pa rin yan. Paggabi lang pala yan bukas na. Nandyan pa siguro yung bandira ng saga namin na dati, Igatmore. Lagyan namin ng mga pangalan. Maganda na mga building dito. Dahil, ilailin, gawa ng mga shop. Iba na naman nila ha, kanina. Gihi mo ng shop, pag ilang kuhan. Kuhan eh, tambayan nila sa una niya. Kanang, kini ba? Gihi mong shop. Kabayanan tas. Muna, kuhan, ilailin. Iha sila, sa una. Ah, dito na, gibalhin. Layo ka paglakwa, adyara sa ginahan. Discount. Wala ka naman dito eh. Oh. Tissue! Grabe. Power! Marami kaila ba? Ito, sakyan mo? Wala. Yeah, beauty salon. Mura na patag na malilihan pre. Yun o? Secret panty pre. Picture secret. Hello. Sit ba? What time sarado? 7. Thank you. Yan o, mundo. Yung mabili ka lang na dami ito. Nagtatanggap sila ng dagat. Dollar yung ano nila eh. Tanggap na sila no? Dito meron. Ayun, dito mga shampoo, sabon. Barbiera. 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 Cristiano, ano na yun? Antay na yun. Pagdating mo, bigyan ka agad ng isang buti na isang can ano, beer. Tapos free daw. Pag nalasing na, pag compute, sali pala sa bayaran eh. Lupod siya no. Lasingin niya muna yung ano eh. Pag singil ha, compute. Sa appeal, bayad. Lagi mag-compete ko. Patako pa no? Habang nag-ihaw, sige kain, sige nun. Yeah, may pizzahan dun sa taas. Bago lang to. Bago yan. Gusurihan dati yata yan. May gusurihan dito. Ano wala? Dagko pag building sa malilihan niyo pre. Yung bakery na masarap ba? Masarap mga tinapay. Dagko pag yung ano ni pre sa malilihan. So, yung bakery na masarap mga tinapay. Ah, ito pala. Ah, ilang pizza, ilang kuha na. Pizza kay initon rosad. Naka-frozen. Ito lang gusurihan.
Chorizo. Yung- Tem um laboratório aqui embaixo, tem um laboratório ali em cima. É só chegar pra mim, na boca. Ah, nagpausok na agad. Doktor. Mauricio! Amigo. Sige oh. Thank you, come back. Yes. Later, many. Kami, no problema. Wi-Fi. Yeah, Wi-Fi. 1 minuto, $10, okay? Wow! Very expensive internet ah. expensive. I'm sorry, my friend name. Patricio! Pausok na eh. Yes, password Oh, dami kaya bayanas. Password Filipinas. So, money ang tindahan ni Cristiano. Bayanas. Look. Wow. Beautiful. Chorizo barbecue. Filipinas. Oh. Amigo. Yeah. Excuse me. Yeah. Very. Surfboard. Surfing ah. Yeah. It's your... Amigo, plenty ah. Stop. Bayanas, sa Bayanas. Ito bagong style oh. FE. Deixa eu botar aqui no papel. E amigo? Ah, Emancipating ourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop up the time. How long shall we keep our